हक राय दही इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदगान का इंतखाब करे और जो मेजॉरिटी में आए उसको उसकी मैंडेट को एक्सेप्ट किया जाए। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि सारी प्रोसेस से आपने हमें अलग आउट किया था, बॉयकॉट की तरफ चले जाए। बॉयकॉट न करते हुए अवाम ने गुलामी ना मंजूर को एक्सेप्ट करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अपने आज़ादी और खुद मुख्तारी के हक में अपने राय का इस्तेमाल किया हुआ है। इस वक्त मेरी सबसे दरख्वास्त है अवामी मैंडेट को, इस अवाम की आवाज को रिस्पेक्ट करे, इसको हर सूरत एक्सेप्ट करे। अवाम की आवाज को दबाना, अवाम की राय को मुस्तरद करना, किसी के लिए अपनी मर्जी की हुकूमत बनवाना इकानमी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, इसकी जमहूरियत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हमारी सबसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अवाम के इस मैंडेट का एहतराम करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई रुकावट हायल न की जाए, रिजल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर किया जाए। हम ये आईनी कानूनी तकाजा करते, मुतालबा करते कि प्रिजाइडिंग अफसरान के सामने सारी दुनिया की में होके कैमरे के सामने लोग हाथ के आजादाना तरीके से अपना वोट का इस्तेमाल किया। प्रिजाइडिंग अफसरान ने उनको काउंट करके फॉर्म 45 बनाया। कानून के मुताबिक फॉर्म 45 से फाइनल नतीजा अखज किया जाना होता है। हमारा इतना मुतालिबा है कि उसके मुताबिक आप नतीजा अखज करें। हमारे पास वो रिजल्ट आ चुके। बराए मेहरबानी आज के दिन 12 बजे से पहले पहले सारे रिजल्ट की कोशिश की जाए कि जो फॉर्म 45 से रिलेटेड फॉर्म 47 बनता है उसके मुताबिक प्रोविजनल रिजल्ट आता है। हमारी सबसे मुतालिबा जिनके मैंने नाम लिए कि मेहरबानी करके इस मैंडेट का एहतराम करते हुए नताइज का जल्द से जल्द आज 12 बजे से पहले पहले सारे ऐलान किया जाए ताकि हम फ्यूचर की तरफ बढ़ सके। ये मेरी दरख्वास्त है। ये साथ कहता हूं कि चूंकि आरओज ने ये दबा के रखा, ये डिले किया हुआ है, इसलिए खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जिन इलाकों में आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिन सीटों पे हमारे नताइजों को रोके रखा गया है, वो प्रोसेस डिले किया गया है और दानिस्ता तौर पर मेजॉरिटी को कन्वर्ट की जा रही है हमारी विनिंग सीट को एक डिफीट की शक्ल देने के लिए। इसलिए कल हम इंशाअल्लाह ताला जिन इलाकों में वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ उन कंस्टिट्यूएंसी में उनके मुतालिका आरओ के दफ्तरों के सामने कल हम एहतजाज करेंगे। हमारा एहतजाज अलबत्ता पुरअमन होगा। मेरी अपने सारे वर्कर सपोर्टर कैंडिडेट से दरखास्त है, ये आपने कानून के मुताबिक करना है। आपका आईनी कानूनी हक है कि आप अपने कंडक्ट का इजहार करते हुए प्रोटेस्ट करें, लेकिन ये हर सूरत पीसफुल हो कि कोई सीरत आपके पास कोई डंडा नहीं होना चाहिए, आपके पास पाकिस्तान के झंडे होने चाहिए और आपके पास आरओस के सामने पीसफुल गो करके मुतालबा करना चाहिए मुतालिका आरओ से कि हमारे रिजल्ट को बिला ताखीर जारी किए जाए। अगर ये 12 बजे तक आज नहीं करते, कल हम इंशाअल्लाह ताला दिन के वक्त इस पे प्रोटेस्ट करेंगे। हम सब से दोबारा दरखास्त करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी हुकूमत बनाने दें। हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। मेजॉरिटी हमारे पास KPK में आ चुकी है, वो वाजे है, 2/3 है। इंशाअल्लाह 180 के करीब हम पहुंच चुके हैं पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये फर्स्ट टाइम होगा कि अवाम ने लीडरशिप के जेलों में होते हुए पाकिस्तान के अवाम का हम तहे दिल से मशकूर है कि उन्होंने खान साहब की आवाज पे लब्बैक कहते हुए ये किया है। इंशाअल्लाह ताला खान साहब भी इंशाअल्लाह जल्द उनके सामने होगा, इंशाअल्लाह ताला बाहर होगा। देखिए, जहां तक वहदतुल मुस्लिमीन की बात है, उनके साथ हमारा था कि मजहबी जुमात होने के नाते हमने उनसे ये कमिट किया था कि उनके कुछ लीडर अगर इलेक्शन। हेलो दोस्तों,
آج میں آپ کو ایک بہت زبردست آن لائن ٹریڈنگ ایپ کے بارے میں بتاتا ہوں جس کا نام ہے ایکسپرٹ آپشن. اس پر آپ گولڈ, آئل اور بہت سارے کموڈیٹیز پر ٹریڈ کر سکتے ہیں. جو ایکسپٹ نہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے ان کے لیے شیڈول چینج کر لیا تھا, اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ فیصلہ کریں گے. الیکشن سے پہلے ہمارے پاس انشاءاللہ جلد سے جلد آ جائیں گے اور ہم جو اس کے بعد سلسلے میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس پارٹی کو جوائن کرنا ہے یا اپنے پارٹی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. رزلٹ سیٹیں ہم لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ بنیادی طور پر بیرسٹر صاحب یہ بتائیں, ایک تو آج ہم سینیٹر ولید اقبال کو کافی عرصے بعد آپ کے ساتھ شانہ بشانہ دیکھ کر خوشی ہوئی. بیرسٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ایک آئینی عہدہ ہے, اس کا نام ہے صدر پاکستان. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت سازی کا جو اختیار ہے صدر پاکستان دعوت دیتا ہے میجارٹی والے کو. تو یہ جو بیان دیا ہے 50 اور 60 نشستوں والے نے کہ مجھے حکومت بنانے دیں, صدر پاکستان کو اس موقع پر قوم کی رہنمائی نہیں کرنی چاہیے؟ یہ ان کا اختیار ہے, انہوں نے کہنا ہے کہ آپ کی اکثریت ہے اور آپ نے حکومت بنانی ہے. صدر پاکستان کو کیا قوم کی رہنمائی نہیں کرنی چاہیے؟ تھینک یو سر. دیکھیں, انہوں نے صدر پاکستان کا نام نہیں لیا, صدر پاکستان کے پاس ہے اور ہم انشاءاللہ اعلان کر چکے ہیں صدر ہمیں ہی دعوت دیں گے کہ ہم حکومت بنائیں گے. آئین کے مطابق جو حکومت بننے جا رہی میجارٹی, وہ جس کے پاس میجارٹی ثابت کرے انہوں نے حکومت بنانی ہے. ہمارے پاس چونکہ میجارٹی آ چکی ہے الحمدللہ, ہم نے آپ کو فیکٹس فگر بھی دکھائیں, ہمارے پاس فارم 47 بھی ہے, ہم سب کے ساتھ شیئر کرنے کو بھی تیار ہے. ہمارے پاس میجارٹی انشاءاللہ تعالی شام تک کلیئر بھی ہو جائے گا. جو ہم نے بیرسٹر صاحب اگر آپ دیکھتے ہیں شارٹ ہسٹری میں مارچ 2022 سے اب تک جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جس میں سندھ ہاؤس بھی آباد ہوا, اس کے بعد اپریل میں جو معاملات ہوا, 9 مئی ہوئی, پریس کانفرنسیں ہوئیں, پروگرام ہوئے, آپ کے نومینیشن پیپر, سب کچھ ہم دیکھتے ہیں. اس کے باوجود سزائیں ہوئیں. آپ اس وکٹری کو آج پراؤڈلی کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ مرکز میں بھی حکومت بنانے جا رہے ہیں, پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی. کہا جاتا ہے آلویز ریونج ہوتا ہے, کوئی بندہ اس کو جو مرضی کہیں. کوئی ایسی صورتحال تو نہیں ہوگی اداروں کے لیے؟ کیا آپ کا میسج ہوگا ہم حکومت بنائیں گے تو آئین اور قانون کی روشنی میں کیا کریں گے؟ دیکھیں, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے 2 سالوں میں جو ہوا, یہی اس لیے ہم نے کہا کہ ہم نے وکٹری اس کے نام کر دی ہے غلامی نامنظور. لوگوں نے دیکھا پیدر پہ کنوکشنیں کروا کے سب دیکھے, لیکن عوام جانتی ہے, یہ سمجھتے تھے کہ عوام کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے. عوام کو بے خبر رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی چینج ہو جائے گا. کوئی نہیں چینج کر سکتا. عوام نے بہترین فیصلہ کیا, ملک اور قوم کے مفاد میں فیصلہ کیا. اس لیے ہمارے پاس جو میجارٹی آ چکی ہے, ہم پنجاب میں KPK میں اور سینٹرل میں حکومت بنانے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارا کسی کے ساتھ, جو آپ جس کی طرف ذکر کر رہے ہیں, ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں. ہم مستقبل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. ہم عوام کی مینڈیٹ کا احترام خود کرتے ہوئے, ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جب ہم آگے بڑھیں گے اور حکومت بنائیں گے تو ہم ملک کے لیے بنائیں گے, آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے انشاءاللہ تعالی. مبارکباد سر. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر وفاق میں PTI کی گورنمنٹ بنتی ہے تو کیا PDM کی گورنمنٹ کے اندر جس طرح سارے کرپشن کے کیسز کو ختم کیا گیا تھا, کیا PTI کی گورنمنٹ ان کیسز کو دوبارہ سے بحال کرے گی اور ان کا احتساب ہوگا نواز شریف کا, شہباز شریف کا, آصف زرداری کا اور باقی PDM قیادت کا؟ دیکھیں, جہاں تک قانون سازی کا کوشچن ہے تو وہ اسمبلی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کی قانون سازی کرے. لیکن جہاں تک ان کوشچن کا تعلق ہے کہ جی ان کے کیسز ختم ہو چکے, وہ ایک لا میں انہوں نے چینجز کروا لی ہیں اور وہ میٹر ابھی سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ سب کو قبول ہوگا. Just a second, sit down please. چلیے. As far as the party is concerned, that we are going to join, we have not decided this one, not at all. There is no discussion so far that has taken place. We have not held even a meeting about it. So we will decide in due course which party we are going to join and how we are going to proceeding. That is only necessary for the purpose of getting the reserve seat. That we will decide later on. And similarly, we have not held so far any meeting because it's premature to hold a meeting. Who will be the next Prime Minister? Imran Ahmad Khan Niazi Sahab would decide who for the Prime Minister. He is the one, always.
and he is the leader. Whether he is in jail, he is outside the jail. Yeah, please. कोई बात नहीं, don't worry. Let him answer. आपका नेक्स्ट ले लेता हूँ. बैरिस्टर साहब, अभी आपने ये बात कही कि हम हुकूमत बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे. अंग्रेजी में कहते हैं कि इट इज़ वेरी इजी टू गेन द लव ऑफ ए चाइल्ड बाय मीन्स ऑफ स्वीट वर्ड्स, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फेस द ग्राउंड रियलिटी. ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है. अगर आपको हुकूमत नहीं बनाने दी जाती तो क्या आप असेंबलियों में जाएंगे? मैं कहता हूँ जितनी स्ट्रगल हमने की और जिस तरीके से कोशिश की गई थी, शायद अगर वो कामयाब होती आवाम की आवाज़ के सामने, तो आज हम ना बैठे होते और आज हमारे पास मेजॉरिटी ना होती. आज हमारे पास के पीके में 2/3 मेजॉरिटी ना होती. आज हमारे पास के पंजाब में 180 तक सीटें ना होती. आज हमारे पास सेंट्रल में इतनी सीटें ना होती. हमें तो कम्प्लीटली आउट करना चाह रहे थे. जिन लोगों की कोशिश थी कि इन पे टाका लगा, उनको ख़त्म करो, अल्लाह जिसको ना ख़त्म करे अवाम की कुव्वत हो. इमरान खान साहब 27 साल की स्ट्रगल कौम के लिए, मुल्क के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए. तो इंशाल्लाह आगे जो नेक्स्ट फेज़ है, इसलिए मैंने सबसे दरख्वास्त भी की कि हमें ना रोके, मैंडेट का एहतराम करे. अब फाइनल कॉमन सेंस मस्ट प्रिवेल. मैं कहता हूँ सेंस मस्ट प्रिवेल. लेट्स प्रोसीड फर्दर, ताकि अवाम, वरना इकानमी बड़ी तबाह हो जाएगी. सर इसका क्वेश्चन ले लीजिए, से प्रॉमिस किया था. जी. Just a second. आपने कल से एहतजाज की कॉल भी दे दी है. आज शुमाली वजीरिस्तान में मोहसिन दावड़ के साथियों ने एक कैंप पे हमला भी हुआ है, 3 पुलिस एहलकार भी शहीद हो गए हैं. तो इस तरह के एहतजाज कैसे होगा, पुरअमन एहतजाज कैसे करेंगे, इसका जरा बता दें आप. हमें दोबारा आपकी वसातत से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एहतजाज मीन्स एहतजाज. आप अपना वो सेंटिमेंट का इजहार करते हैं. हमने सबको कहा है पाकिस्तान के झंडे पास रखे, PTI के झंडे अपने पास रखे, लेकिन आपने पे पास कोई नहीं करना, कोई तोड़ फोड़ नहीं होनी. वहां जाना है, वहां रुकना है, जहां की इजाजत हो उनके दफ्तरों के सामने, वहां पुरअमन रहना है, किसी चीज को ना तोड़ा, किसी सूरत इंशाअल्लाह ताला कोई भी एहतजाज उस लाइन को भी क्रॉस नहीं करेगी जस्ट जो RO के दफ्तर के सामने का वाला लाइन हो, कभी नहीं करे. इंशाअल्लाह पुरअमन होगा और हमें उससे दोबारा रिक्वेस्ट करो कंप्लीटली पुरअमन रहे. Because in the run-up to the polls, we heard statements from Imran Khan himself that he wants to talk to the establishment. Now that you are in the driving seat, will you still be willing to negotiate with the establishment? Look, I may be sitting in the driving seat, but I am actually a representative of Imran Ahmad Khan Azadi, and I have said it over and over again that Imran Ahmad Khan Niazi has been the chairman, he is the chairman, he will be the chairman. It is his instruction that we will. There is no question of negotiating with anyone, because I have actually made it very clear that we are not fighting with anyone. We are not against any institution. This is our country. Every institution is so dear and near to us. We regard and respect every institution. We trust every institution. We are just asking them to respect this mandate of the public. That's all. Nothing more, nothing less. Just a second, please. His turn. Please, his turn. That is his turn. आपने मजलिस वज़ीरुल मुस्लिमीन की तो बात की, इमरान खान से जेल में हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि प्लान सी पॉलिटिकल होगा. क्या PK महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ कोई राब्ते हैं और उनके साथ आगे हुकूमत बनाने पर बात हो सकती है? देखो, मैंने जहाँ वहदतुल मुस्लिमीन की बात की है तो मैंने ये बात नहीं की कि हम उसकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे. ये उन्होंने दूसरे तनाज़ुर. मैं जी लो जी महमूद असलम आपके सामने, ओहो बड़ी जोड़ों में दर्द आजकल रहती थी. मैं कही अल्लाह की इस मुसीबत में फंस गया हूँ. मेरा एक दोस्त है बड़ा ज़बरदस्त, उसने कहा भाईजान एक काम करें आप, ये सुकून का ना जॉइंट ऑन एक ऑयल है. मैं कहा तो मैं इसको क्या करूँ? कहता है सर जी ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें 11 एसेंशियल जो ऑयल्स है ना, ये उनका मुरक्कब है. एक आईनी ओहदा है, उसका नाम है सदर पाकिस्तान. आइन में ये लिखा हुआ है कि हुकूमत साजी का जो अख्तियार है सदर पाकिस्तान दावत देता है मेजॉरिटी वाले को. तो ये जो बयान दिया है 50 और 60 नशिस्तों वाले ने कि मुझे हुकूमत बनाने दें, सदर पाकिस्तान को इस मौके पर कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए. ये उनका अख्तियार है, उन्होंने कहना है कि आपकी अक्सरियत है और आपने हुकूमत बनानी है. सदर पाकिस्तान को क्या कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए? थैंक यू सर. देखिए, उन्होंने सदर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, सदर पाकिस्तान के पास है और हम इंशाल्लाह ऐलान कर चुके हैं सदर हमें ही दावत देंगे कि हम हुकूमत बनाएंगे आईन के मुताबिक जो हुकूमत बनने जा रही है. कि इस वक्त एक आईनी ओहदा है, उसका नाम है सदर पाकिस्तान. आइन में ये लिखा हुआ है कि हुकूमत साजी का जो अख्तियार है सदर पाकिस्तान दावत देता है मेजॉरिटी वाले को. तो ये जो बयान दिया है 50 और 60 नशिस्तों वाले ने कि मुझे हुकूमत बनाने दें,
सदर पाकिस्तान को इस मौके पर कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए, ये उनका अख्तियार है। उन्होंने कहना है कि आपकी अक्सरियत है और आपने हुकूमत बनानी है। सदर पाकिस्तान को क्या समझौता असली देखिए, उन्होंने सदर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, सदर पाकिस्तान के पास है और हम इंशाल्लाह ऐलान कर चुके हैं, सदर हमें ही दावत देंगे कि हम हुकूमत बनाएंगे। आइन के मुताबिक जो हुकूमत बनने जा रही मेजॉरिटी, वो जिसके पास मेजॉरिटी साबित करे। उन्होंने दिस इज नॉट बीन डिसाइडेड एंड आई डोंट थिंक कि हम ये डिसाइड करेंगे हम पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठ करके हुकूमत बनाएंगे। हमने पहले भी कहा कि इंशाल्लाह अनवरोन हुकूमत बनाएंगे और इंडिपेंडेंट हुकूमत बनाएंगे और हम अपना जो नज़रिया ज़ाविया हमारा बयानिया उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे। नवाज शरीफ ने जिस तरह के किया, मैं उस स्टेटमेंट के मैंने कहा कि ये खुशाइंद नहीं है जमहूरियत के लिए कि आप 50 सीटों पे बैठ करके आए। ये उस बात की अक्कासी करता है जिस अक्कासी पे वो आया कि मेरी डील हुई है, मेरी बात हुई है और मैं हुकूमत बनाऊंगा, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। यस, उसके साथ प्री इलेक्शन सारे डील हो गई है, लेकिन उसकी डील अवाम के साथ नहीं थी, अवाम ने उसकी डील रिजेक्ट की है। जफर साहब चूँकि हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे तो इस प्रोसेस में चंद दिनों में नहीं, लेकिन इंशाल्लाह विद इन 10-15 डेज हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और इंट्रा पार्टीज इलेक्शन में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बैरिस्टर साहब, जो 8 फरवरी से पहले की पीटीआई थी और जीत के बाद जो अब पीटीआई है, इसमें क्या फर्क है? क्या इदारों की जानिब से अब भी आप पर उसी तरह जुल्म सितम हो रहा है या नहीं? देखिए, 8 फरवरी से पहले जो पीटीआई थी, अभी पीटीआई है वही पीटीआई है जो खान साहब की डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन अवाम ने बड़ा मैंडेट दिया है और बड़े उनके शुक्रगुजार है कि उन्होंने खान साहब की आवाज़ पे जो लब्बे करके इतने मैंडेट दिया इन सब चीज़ों के बावजूद। लेकिन इदारों का हमारे सबका एहतराम है। हम कहते हैं कि जी सीज फायर होने चाहिए, आगे की तरफ बढ़े, लेकिन ये मैंडेट का एहतराम लाजिम है। तो 8 तारीख की जो नतीजा है और हमारी आज के जो मैंडेट है ये डिटरमिन करेगा ज़रूर कि ये हमें किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। हाँ साहब, सवाल करना था सर। 250 सीट्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है और अगर NA-47 जो प्रोग्राम है वो रिवर्स न किए गए और आपको हुकूमत ना बनाने दी गई, तो आपका अगला लायक क्या होगा? क्या आप उस में बैठेंगे? देखिए, हम सियासी लोग हैं, जो भी सियासी फैसला होगा पॉलिटिकल वो इंशाल्लाह ताला फैसला करेंगे, लेकिन अभी नेक्स्ट लाए अमल का नहीं बताया। पहले फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह और उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट लाए अमल क्या होता है, तो वो भी जल्द बताएंगे इंशाल्लाह। सवाल ले लिए, जस्ट अ सेकेंड। जो चीजें हैं वो सामने है, दूसरी तरफ इन्होंने इसको कहा है चले मेरे से सवाल करें। ट्रस्ट केस की समाप्त थी, वहाँ पर बुशरा बीबी को पेश नहीं किया गया, इमरान खान के वकला को अंदर नहीं जाने दिया गया और समाज 15 फरवरी तक मुलतवी की गई है। तो इस तरह का जो कंडक्ट है उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? 3 केसेस इमरान खान कन्विक्टेड है। देखिए, उस पर हम एक स्टेटमेंट दे चुके हैं। खान साहब के केसेस सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सारे फेक केसेस हैं, उसकी कोई बेसिस नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं होने चाहिए। आप लोगों ने सब ने देखा, जो लोग आप में से आए थे, न क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका देते हैं, न एविडेंस प्रोड्यूस करने का मौका नहीं देते और स्टेटमेंट पे दस्तखत लेने से पहले वो जजमेंट अनाउंस करते हैं और द मैक्सिमम सेंटेंस भी दे देते हैं और बंद दरवाजों के पास जो उनके पास आया हुआ होता है। कभी किसी ने 14 घंटे की हेयरिंग करके, कभी तारीख में किसी ने 2 दिन में ट्रायल कंप्लीट किया है और वो भी कि आपको मौका ही ना हो, तो वो तो सारे हैं। उसमें हम अदलिया से दरख्वास्त कर चुके हैं कि अदलिया की जिम्मेदारी है कि नीचे ट्रायल कोर्टों की कंडक्ट पे नजर रखें। हम तो आरओज भी इसलिए चाह रहे थे कि आरओज और डीआरओज वो इंडिपेंडेंट हो। अगर वो अदलिया से होते तो शायद आज के दिन जो रिजल्ट इतना डिले होगा ये ना होता। आपके बाद पार्टी वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट ये मुतासर है। आपने रिपीटेडली ये कहा है कि हम हमारी किसी के साथ नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम जो इंटरनेशनल लेवल पे एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ट्रोलिंग, आप ये स्पेसिफाई कर दें कि जो भी ट्रोलिंग कर रहे हैं दे आर पार्ट ऑफ पीटीआई और उनका काम है आपके खाते में। देखिए, हमने उनकी कोई ट्रोलिंग नहीं, किसी की भी नहीं की और ना ही वो हमारे हैं और हमने अपने कोर कमेटी ने भी फैसला किया, उस पर स्टेटमेंट भी आई है। हमने किसी की न ट्रोलिंग की है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो अदलिया हो, किसी की भी नहीं की है, न किसी को एडवाइस किया, ना ऑर्गेनाइज न अदरवाइज। तो ये इस पर हमारे पिछले स्टेटमेंट आ चुकी है।
طرح سے 2018 کے انتخابات کے بعد ہم نے دیکھا کہ جہاز بھر بھر کے آزاد امیدوار کے اوپر نکالا لے کے جا رہا تھا. اس وقت جو جہاز کا رخ ہے وہ جاتی عمرہ اور سندھ کی طرف ہے, کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں, جہاں تک انڈیپینڈنٹ کا تعلق ہے کہ میں آپ کو بتاؤں 2018 اور 24 کو آپ میچ نہیں کر سکتے, کمپیئر نہیں کر سکتے. الحمدللہ بہت زیادہ امپرومنٹ آئی پی ٹی آئی میں جو انہوں نے اتنی مارجن سے الیکشن جیتے. لیکن 2018 کے جو کینڈیڈیٹ تھے, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ وہ ہوتا ہے جو نامینیشن پیپر فائل کرتا ہے, اس میں نہیں کرتا اس کی پولیٹیکل پارٹی کی ایفیلیشن ہے. وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹڈ کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا. وہ جس طرح ٹرائبل ایریا میں ہوتا ہے, وہ اپنے بلبوتے الیکشن لڑ کر کے آتا ہے, پھر اس کا رائٹ ہے جس پارٹی کو وہ جوائن کرنا چاہے جوائن کرے. لیکن ہمارے انڈیپینڈنٹ کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے, وہ ہمارے سپورٹڈ ہے اور پارٹی کے لائل اور نامینیٹڈ ہے. صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ لا ایکسپرٹ بھی ہیں, یہ جو 72 آرز آپ کے کینڈیڈیٹس کے پاس جیتے ہوئے لوگوں کے پاس ہیں, آپ نے قومی اسمبلی میں چیف ڈیسائڈ کرتے ہوئے پارٹی کی آپ نے سپریم بھی کرنی ہے, تو اگر آپ کے لوگ کسی دوسری پارٹی میں ایٹ ہاف ٹائم کے لیے آپ بھیجتے بھی ہیں تو واپس تو نہیں آ سکتے. تو ایک آپ وہ پاکستان تحریک انصاف سے تو ہمیشہ کے لیے آپ کی یہ ون ہے یہ دور ہو جائے, تو اس سچویشن میں آپ کیا کیا آپشنز بتائیں؟ دیکھیں, وہ پارٹی کا کوئی انٹرا پارٹیز کام کریں گے اور ریزرو سیٹوں کے لیے ضرور ہے, کیونکہ اس میں 70 سیٹ جو ریزروز ہے وہ نیشنل اسمبلی کی اور باقی 27 ٹوٹل 227 سیٹ ہے پروونشل کو حساب کے اس کے لیے ہے. لیکن جس وقت آپ کسی پارٹی کو جوائن کریں گے تو پولیٹیکل پارٹیز کو ملتی ہے, لیکن اگر آپ اس پولیٹیکل پارٹی سے ریزائن کر کے آتے ہیں تو آپ کے اوپر جو اپلیکیبل ہوتا ہے وہ ڈائریکشن پارلیمنٹری لیڈر کا ہوتا ہے, نہ کہ پولیٹیکل ہیڈ کا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے. تو انشاءاللہ ہماری ریپرزنٹیشن پاکستان تحریک انصاف کی انشاءاللہ برقرار رہے گی پارلیمان میں. لاسٹ کوشچن جی سر, ایک ساتھ میں پوچھ رہی تھی, کل آپ نے احتجاج کی کال دی ہے, ورکر جتنا بھی ہے وہاں پہ پہنچے گا. اگر ورکر کو فوج روکتی ہے یا ایف سی روکتی ہے یا پولیس روکتی ہے یا کرفیو لگا دیتے ہیں اس ایریے میں, اس کا متبادل کیا ہے, کہاں پہ ہم لوگ چلیں؟ نہیں, دیکھیں, ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ریلی کا کال دیا تھا. ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ریلی نکالیں اور اپنے اپنے ہی کنسٹیچوئنسی میں نکالیں اور پرامن طریقے سے نکالیں. ابھی بھی ہمارا یہی ہے, اگر لوگوں کو روکا جاتا ہے تو قانون the law will take its own course. اگر کرفیو لگایا جاتا ہے, ان کو روکا جاتا ہے اور پولیس نہیں آنے جانے دیتی, تو عوام کو ہمارا یہی ہے کہ جہاں تک آپ جا سکتے آپ نے جانا ہے, احتجاج کرنا ہے, نکلنا ہے. اگر وہ روک لیتی ہے تو دیکھیں, میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ کسی صورت نہ روکیں. ہمارے کینڈیڈیٹوں سے ہماری اپیل ہے کہ آپ ہر صورت آپ پیسفل رہے, کسی چیز کو نہ توڑنا ہے نہ کرنا ہے, آپ نے پیسفل رہنا. بائی آل پوچھیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی پوزیشن میں ہے, اب اس کے بعد آپ کا کیا لائبل ہوگا؟ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک پہلے اسٹانس تھا وہ اس پہ آپ کس طرح دیکھیں؟ دیکھیں, ہم پہلے بھی کہہ چکے, ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں, میں نے کئی بار کہا ہوا ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے. یہ کلیش آف ٹائٹن ختم ہونا چاہیے, سیز فائر ہونا چاہیے, فیوچر کی طرف بڑھنا ہے. ہمارے ساتھ زیادتی ہے اور ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوا. 3 سزائیں تو خان صاحب کو ملی ہے, دیکھو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. سر پاور شو کب کریں گے؟ چلیے سر, ایک آئینی عہدہ ہے, اس کا نام ہے صدر پاکستان. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت سازی کا جو اختیار ہے صدر پاکستان دعوت دیتا ہے میجارٹی والے کو. تو یہ جو بیان دیا ہے 50 اور 60 نشستوں والے نے کہ مجھے حکومت بنانے دیں, صدر پاکستان کو اس موقع پر قوم کی رہنمائی نہیں کرنی چاہیے, یہ ان کا اختیار ہے. انہوں نے کہنا ہے کہ آپ کی اکثریت ہے اور آپ نے حکومت بنانی ہے. صدر پاکستان کو کیا قوم کی رہنمائی نہیں کرنی چاہیے؟ تھینک یو سر. دیکھیں, انہوں نے صدر پاکستان کا نام نہیں لیا, صدر پاکستان کے پاس ہے اور ہم انشاءاللہ اعلان کر چکے ہیں, صدر ہمیں ہی دعوت دیں گے کہ ہم حکومت بنائیں گے. آئین کے مطابق جو حکومت بننے جا رہی میجارٹی, وہ جس کے پاس میجارٹی ثابت کرے انہوں نے حکومت بنانی ہے. ہمارے پاس چونکہ میجارٹی آ چکی ہے الحمدللہ, ہم نے آپ کو فیکٹس فگر بھی دکھائیں, ہمارے پاس فارم 47 بھی ہے, ہم سب کے ساتھ شیئر کرنے کو بھی تیار ہے. ہمارے پاس میجارٹی انشاءاللہ تعالی شام تک کلیئر بھی ہو جائے گا. جو ہم نے بیرسٹر صاحب اگر آپ دیکھتے ہیں شارٹ ہسٹری میں مارچ 2022 سے اب تک جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جس میں سندھ عثمیہ آباد ہوا, اس کے بعد اپریل میں حکومت بنائیں گے. ہم نے پہلے بھی کہا کہ انشاءاللہ اس کا نام ہے صدر پاکستان. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت سازی کا جو اختیار ہے صدر پاکستان دعوت دیتا ہے میجارٹی والے کو. تو یہ جو بیان دیا ہے 50 اور 60 نشستوں والے نے کہ مجھے حکومت بنانے دیں, صدر پاکستان کو اس موقع پر قوم کی رہنمائی نہیں کرنی چاہیے, یہ ان کا اختیار ہے. انہوں نے کہنا ہے کہ آپ کی اکثریت ہے اور آپ نے حکومت بنانی ہے.
सदर पाकिस्तान को क्या कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए? थैंक यू सर। देखिए, उन्होंने सदर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, सदर पाकिस्तान के पास है और हम इंशाल्लाह ऐलान कर चुके हैं, सदर हमें ही दावत देंगे कि हम हुकूमत बनाएंगे। आईन के मुताबिक जो हुकूमत बनने जा रही मेजॉरिटी, वो जिसके पास मेजॉरिटी साबित करे उन्होंने हुकूमत बनानी है। हमारे पास चूँकि मेजॉरिटी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपको फैक्ट्स फिगर भी दिखाएं, हमारे पास फॉर्म 47 भी है, हम सब के साथ शेयर करने को भी तैयार है। हमारे पास मेजॉरिटी इंशाल्लाह ताला शाम तक क्लियर भी हो जाएगा। जो हमने बैरिस्टर साहब अगर हम देखते हैं शॉर्ट हिस्ट्री में मार्च 2022 से अब तक जो हमने अपनी आंखों से देखा, जिसमें सिंध ओस्मानाबाद हुआ, उसके बाद अप्रैल में जो मामला हुआ, 9 मई हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, प्रोग्राम हुए, आपके नॉमिनेशन पेपर, सब कुछ हम देखते हैं। इसके बावजूद सजाएं हुई। आप इस विक्ट्री को आज प्राउडली किस तरह देख रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, आप मरकज़ में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, पंजाब में भी और केपी में भी। कहा जाता है ऑलवेज रिवेंज होता है, कोई बंदा इसको जो मर्जी कहे। कोई ऐसी सूरत तो नहीं होगी, इदारों के लिए क्या आपका मैसेज होगा? हम हुकूमत बनाएंगे तो आइन और कानून की रोशनी में क्या करेंगे? देखें, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है 2 सालों में जो हुआ, यही इसलिए हमने कहा कि हमने विक्ट्री इसके नाम कर दी है गुलामी नामंजूर। लोगों ने देखा, पे दर पे कन्विक्शन करवा के सब देखे, लेकिन अवाम जानती है, ये समझते थे कि अवाम को किसी चीज़ की खबर नहीं है। अवाम को बेखबर रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई चेंज हो जाएगा। कोई नहीं चेंज कर सकता। अवाम ने बेहतरीन फैसला किया, मुल्क और कौम के मुफाद में फैसला किया, इसलिए हमारे पास जो मेजॉरिटी आ चुकी है, हम पंजाब में, KPK में और सेंट्रल में हुकूमत बनाने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा किसी के साथ, जो आप जिसकी तरफ जिक्र कर रहे हैं, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। हम मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम आवाम की मैंडेट का एहतराम खुद करते हुए, इनके तकाज़ों को पूरा करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे और हुकूमत बनाएंगे तो हम मुल्क के लिए बनाएंगे, आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे इंशाल्लाह ताला। मुबारकबाद सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर विफाक में PTI की गवर्नमेंट बनती है तो क्या PDM की गवर्नमेंट के अंदर जिस तरह सारे करप्शन के केसेस को ख़त्म किया गया था, क्या PTI की गवर्नमेंट उन केसेस को दोबारा से बहाल करेगी और उनका एहतसाब होगा नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का और बाकी PDM की आदत का? देखिए, जहाँ तक कानून साजी का क्वेश्चन है तो वो असम्बली पे डिपेंड करता है किस किस्म की कानून साजी करे। लेकिन जहाँ तक इन क्वेश्चन का ताल्लुक है कि जी उनके केसेस ख़त्म हो चुके हैं, वो एक लॉ में उन्होंने चेंजेस करवा लिए हैं और वो मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो सबको कबूल होगा। Just a second, sit down please. चलिए। As far as the party is concerned, that we are going to join, we have not decided this one, not at all. There is no discussion so far that has taken place. We have not held even a meeting about it. So we will decide in due course which party we are going to join and how we are going to proceeding. That is only necessary for the purpose of getting the reserve seat. That we will decide later on. And similarly, we have not held so far any meeting because it's premature to hold a meeting. Who will be the next Prime Minister? Imran Ahmad Khan Niazi Sahab would decide who for the cabinet. He is the one, always. And he is the leader. Whether he is in jail, he is outside the jail. Yeah, please. कोई बात नहीं, don't worry. Let him answer. Barrister Sahab, here is sir.